Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot. Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! Ako si Angelito Losada, 54 years old, taga Masya, Agdao, Davao City. Dinhi nako ni dako og nagkaedad sa Davao. Daan kong driver sa tindahan dinhi duol sa mua apan karon nagapamasada nakog jeep adlaw-adlaw. Sa sobrang traffic og kaguot sa dalan, dili malikayan nga maluya og kay tibuok lawas ang puhunan sa pagpaningkamot. May na lang naapirmi ang Centrum Silver Advance. Kadakog tabang labi na sa inadlaw-adlaw nakong kusog og bisan ako ang immunity. Karon pa nga usahay kalit bundak ang ulan human ang sobrang kainit sa adlaw tibuok adlaw. Centrum Silver Advance ang naanda na nakong katabang sa pang-adlaw-adlaw tungod kay dako pod nig ginatabang aron makadangop kog mas himsog nga panlawas og naapod kini nutrients gatabang para sa kusog nga kasing-kasing. Lahi na ang kondisyon sa lawas sugod 50 anyos. Adunay lapas 25 ka nutrients ang Centrum Silver Advance nga gi-adjust para sa mga sama natong edad 50 pataas nga kinahanglan gihapon mo kayod para sa pamilya og sama na kong gadrive paghihapon og adlaw-adlaw makigbugno sa dalan. Centrum Silver Advance kanunay gadakong tabang sa akoa sabayan og saktong kaon og exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, kawawa naman ang bunso ko. Mami, may lumalalang allergy ba si Bunso? Baka dahil yan sa mold sa inyong kisame at dingding. Mag Hardiflex Next Gen with Mold Block Technology. Tumutulong mabawasan ng molds na maaaring maging risk sa iyong kalusugan. Mga mamis, para sa mold-resistant na ceilings and walls, mag Hardiflex Next Gen with Mold Block Technology na.